जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मोर प्रिय बंधु मानक मोर हृदय भरा प्रणाम। मु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुच्ची आपण मानक भल रखंतु एवं खुशी रखंतु। राधापूर्ण म्यूजिक चैनल मु पूर्णचंद्र मु आपण मानक पई गोटे रिक्वेस्ट होइतिबा भजन टे मु नै आसीछि। बहुत सुंदर गीतटी आपण माने बजाइबा ପାଇଁ चेष्टा करंतु। आपण माने भल भाबरे बजाइ परिबे। जदि आपण माने कोठी बुझी पारु नाथे ताले आपण माने मो पाखको फोन करी बुझी परिबे। तेनु करी आपण माने भिडियोटी को प्रथम और शेष पर्यंत देखंतु। आपण माने बुझी परिबे एवं बजाइ परिबे। जदि भिडियोटी आपण मानको भल लागिबो ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रो दबाई देंतु, जहाँद्वारा आपण माने मोर शेष वीडियो पाई परिबे, आपण पाखरे पहुँची परिबो। आसंतु गीतटी आरंभ करिबा। गीतटी आरंभ करिबा पूर्व आपण माने प्रथमे तार स्केल जानि नियंतु एवं तार रूट लाइन जानतु। रूट लाइन कहले तार रास्ता। देखिदबा ए गीतटीर स्केल। गीतटीर स्केल होची ए। ये हूँ मोर सा। आपण मैंने कौट भी सा नहीं पारे। यदि गीतटी आपण मैंने बुझीगले एवं बजई देले ताले आपण मैंने कौट भी स्केल रे बजई पारे। आसंतु तार रास्ता देखि नबा। माइनर स्केल रे गा धानी कमल स्वर, बाकी सब शुद्ध स्वर। कंटा हुए फूल तो ना धरिले, दिन हुए शुभ तो मुह चाहिले। माँ तुमर माँ मंगला। माँ तुमर माँ मंगला। आसंतु तार मुखटा टिकी आपण माने देखि नंतु। तापर मु आपण मानको फिंगर माध्यम रे बुझाई देबी। कंटा होए फूल तो ना धरिले, दिन होए शुभ तो मुह चाहिले। माँ तुमर मुखड़ा। आसंतु मु आपण मानको आंकड़ माध्यम देखौछि। आसतु गीतटीर अंतरा को जीवा।
ମା ମଙ୍ଗଳାଲୋ ତୁମ ମଙ୍ଗଳାମୟୀ, ପଣ ତୋ ହାତେ ତ ଶୀତଳ ଛାଇ। ନିତି ଥରେ ପୂଜା କରୁଥିବି, ତୋତେ ଡାକି ତୋ ମନ୍ଦିରେ ନିତି ଯାଉଥିବି। ଜୀବନରେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ତୋ ପାଦ ତଳେ। ପୁଣି ତାର ସେଇ ମୁଖଡ଼ାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗୀତରେ ଦେଖିବା। ମାଲୋ ମଙ୍ଗଳା ତୁମ ମଙ୍ଗଳାମୟୀ, ପଣ ତୋ ହାତେ ତୁ ଶୀତଳ ଛାଇ। ମାଲୋ ମଙ୍ଗଳା ତୁମ ମଙ୍ଗଳାମୟୀ, ପଣ ତୋ ହାତେ ତୋ ଶୀତଳ ଛାଇ। ନିତିଥର ପୂଜା କରୁଥିବି, ତୋତେ ଡାକି ତୋ ମନ୍ଦିରେ ନିତି ଯାଉଥିବି। ନିତିଥରେ ପୂଜା କରୁଥିବି, ତୋତେ ଡାକି ତୋ ମନ୍ଦିରେ ନିତି ଯାଉଥିବି। ଜୀବନର ସବୁ ଶାନ୍ତି ତୋ ପଦ ତଳେ, କଣ୍ଟା ହୁଏ ଫୁଲ ତୋ ନା ଧରିଲେ। ପୁଣି ଆସିଗଲା ତାର ସେଇ ମୁଖଡ଼ାକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା। ମାଲୋ ମଙ୍ଗଳା ତୁମ ମଙ୍ଗଳାମୟୀ, ପଣ ତୋ ହାତେ ତୋ ଶୀତଳ ଛାଇ। ବହୁତ ସରଳ ଗୀତଟି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଫିଙ୍ଗର ପୋଜିସନ୍ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସରଳ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଗନ ହେଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ହାରମୋନିୟମ ବଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।